Okay, good. Okay, for medical parasitology, under my part, okay, I will discover, I will cover some of the topics. Okay, so for protozoa, those those topic that I will cover to teach you is Entamoeba histolotica, Giardia lambia, Balantidium colea, Nagelia fowleri, Enteromonas hominis, Ceromastix mastini, Rhitortamonas intestinalis, and then untuk urogenital, Trichomonas vaginalis, blood and tissue protozoa, we have Trypanosoma, Leishmania, and Entamoeba. So the one that I highlight in yellow, sorry, in green color is the one that apa ni can cause you a disease lah. Okay, pathogenic. Okay, is a pathogenic protozoa to human. And the one that I highlight in blue color, okay, they are inhibit in human body, but they are not really cause any diseases to the human. Okay, and then for sporozoa, intestinal sporozoa, we have Cryptosporidium parvum, Azospora belli, Cyclospora cayetanensis, Microsporida, Sarcocystis, and so on. And tissue sporozoa, we have Plasmodium, Babesia macroti, Toxoplasma gondii. So here I will also discover. I'll also cover to teach this all of these species. For helminths or cacing, worms, we have three classes, which is Cestoda, Trematode, dan juga nematodes. Okay, so I will cover for nematodes only. Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Encylostoma duodenale, Necata americanus. Okay, which is we will go in parallel. Trichuris trichiura, Trichinella spirulis, Strongyloides stricoralis, and Dracunculus medinensis. So the rest yang warna putih itu, okay, Dr. Nur Razida will teach you. All right. So for today's topic, Entamoeba histolotica. Okay, we will go. I mean, those who can cause amoebiasis sahaja. All right, for today's. All right, Entamoeba histolotica. Okay, Entamoeba histolotica is an anaerobic parasite amoeba. They will infect human and also other primates. As I said, that this parasite or this protozoa are pathogenic. They can cause amoebiasis and also somehow with some sort of amoebic dysenteries. Okay, estimated to infect about 50 million people around the world. And MOT or mode of transmission. Oh, by the way, I'm supposed to email all of you beberapa handout, okay, yang boleh awak jadikan rujukan dan guna pakai untuk keseluruhan topik anda yang saya ajar selama 7 kelas, selama 7 session sepanjang semester ini. Handout itu boleh bukan saja untuk hari ini, tapi untuk semua 7 session. Saya tak sempat lagi nak email pada your class and pada GX email because saya baru siapkan handout itu baru malam tadi. So insyaAllah after this saya akan email, okay? And it is a very important and very useful for you to have the orang kata apa additional and reference kepada topik-topik yang saya akan ajar secara formal dalam kelas saya. So kelas rep Sister Shakira, kalau saya lupa please remind me ya. Saya ni sekarang lately ni cepat sangat lupa. For me to kata apa nak email semua handout tu. Ada 5 handout kalau tak salah saya. Nanti awak boleh tengoklah, okay? Salah satu handout tu adalah handout yang berbentuk handout yang menjelaskan apa abbreviation ataupun singkatan-singkatan yang saya letak sepanjang 7 session of my class.
Alright, salah satunya MOT yang saya kata tadi tu. Okay, MOT is mode of transmission. So lepas ni kalau nampak je apa ni, tanda-tanda ataupun singkatan yang seperti itu, awak just rujuk handout tu saja. Alright, so insyaAllah saya akan email selepas pada kelas ni. Alright, so mode of transmission is ingestion of matrices through contaminated food and water. Okay, ingat so please remind that the punya mode of transmission is actually ingestion of mature cyst, cysta yang sudah matang, cyst of the cysta yang matang lah, okay, matured cyst bukannya trophozoid ke, bukannya cysta yang belum matang, immature ke, tidak, dia mesti matang dan baru dia akan menyebabkan penyakit. Alright. And then they are endemic in tropical and subtropical region, including in Malaysia. People at risk, high risk to get amoebiasis is people live in a poor sanitary conditions, sometimes being reported among male homosexuals as well, travelers and also immigrants, and sometimes also being reported among institutional population, like those who are staying in the nurseries, rumah orang tua, sometimes di asrama, di kawasan luar bandar dan sebagainya. Alright. The cyst can survive outside of the host, which is sometimes in water, such as in water, soil, and the food as well, especially in the moist conditions. Alright. Cysts are killed somehow by heat and freezing temperature, and they can survive for a few months only. Alright. So basically cysts dia boleh survive di luar daripada badan manusia, di environment seperti dalam air, food dan juga tanah. Okay. Tetapi bagaimanapun if you orang kata apa, gone through with cysts with heat and freezing temperature, dia hanya boleh survive hanya untuk beberapa bulan sahaja. So diagrammatically, this is the figures of Entamoeba histolytica trophozoid. Ini trophozoid. Okay, so ini yang this one is if you can observe it under microscope, and this one is if you draw it. Okay, schematic drawing. Okay, so basically dia ada satu nucleus, cytoplasm, and you can see dia akan ada ingested RBC. Okay, indicates that actually dia punya makanan adalah red blood cells. Alright, so red blood cells, that is why sometimes dia akan menyebabkan dysentery amoeba, which is Amoebiasis dysentrix, because ia akan menyebabkan orang kata apa, your najis itu akan berdarah, because dia telah orang kata ingest darah yang berada dalam salur apa your intestine. Alright, so this is the diagram on how Entamoeba histolytica looks like. Alright, so pseudopod basically for mortality, okay, untuk dia bergerak. Okay, pseudopod, okay, pseudopod ni tak semestinya dekat sini. Kadang-kadang dia kalau dia bergerak ke sini, pseudopod akan terbentuk dekat sini. Dia something like some kind of agar-agar, okay, jellyfish and something. Alright, so ini pula adalah cyst. Okay, this one is if you can observe under microscope. Okay, basically ini adalah cyst yang matang. Cyst yang matang yang menyebab yang atau matured cyst, because simply because cyst yang matang mesti mengandungi contains of 4 nucleus. Okay, 1, 2, 3, 4. This is cyst yang matang. Okay, for immature cyst, okay, cyst yang belum matang, dia hanya ada 2 nukleus sahaja. Alright, cyst yang tidak matang dia hanya ada 2 nukleus sahaja, dan dia tidak boleh menyebabkan penyakit kalau awak menelan cyst yang tidak matang. Okay, basically cyst yang matang sahaja yang boleh menyebabkan penyakit, which is dia mengandungi 4 nukleus. Alright. So infective stage adalah tetranucleate cyst, which is contain of 4 nuclei. Okay, port of entry adalah mouth. Okay, melalui mulut. Of course, apabila you makan ataupun minum makanan atau minuman yang mengandungi cyst. Alright.
Pathogenic state adalah trophozoite, okay, which with binary fission reproduction. So binary fission adalah cara bagaimana dia produce daripada satu sel kepada dua sel. Alright, how they can produce or develop, okay, from one cell to two cell, from two cell to four cell to 8 cells, and so on. So basically, we call it as binary fission. Binary fission is uh, uh, they completely divided into two. Alright. And then mortality adalah pseudopodium, macam saya akan tunjuk tadi, pseudopod, okay, they are active and progressive directional movement. Active stage adalah trophozoite, which is exists only in the host and fresh feces. Mostly asymptomatic, but 10% of Entamoeba histolytica cases can cause a disease, which is amoebiasis. What happens is that when cysts are swallowed, they can they can cause infection by existing, which is the process of releasing the trophozoite stage, dan menyebabkan trophozoite colony to the column, and menyebabkan trophozoite colonize di bahagian colon and juga cecum. Apabila dia colonize di bahagian colon dan cecum, okay, they will release lectin, which is lectin ini akan bind to the galactose and N-acetyl galactosamine sugar on the surface of the host epithelial cells. So because of that, they can feed dead bacteria and food particle because of having the lectin yang telah bind pada those sugars, and then they can feed dead bacteria and food particles. After that, they attract human immune cells. All right. When they attract the human cells, then immune cell lies by the trophozoite, dan menyebabkan immune cell akan release lactic enzyme into the surrounding infected tissue. Then tissue akan destruct, menyebabkan ulcer, then they enter the blood, and you might get amoebic liver as well. Okay, amoebic liver abscesses as well. So I should remind you that lectin is also bind to the bacteria in host gut for ingestion of the dead bacteria juga. So apa yang menyebabkan dia mengeluarkan lectin adalah kerana dia juga memerlukan lectin juga adalah perlu untuk dibind kepada bakteria pada host tu untuk dia pastikan bakteria yang telah mati untuk diingest sekali. Okay, so this is on how pathogenesis of amoebiasis can happen to your body. So if you look at life cycle of Entamoeba histolytica, if you can see over here is that you orang kata apa ni? From here, number one, okay, you will orang kata keluarkan najis tu yang mengandungi trophozoite dan juga cyst. Okay, cyst dengan trophozoite. Okay, trophozoite ni tak boleh hidup dekat environment, dekat luar apabila you buang air besar. So basically trophozoite akan mati. So cyst ini pula akan masuk ke dalam badan awak setelah awak minum ataupun makan food or water yang contaminated dengan mature cyst, and make sure that it's only mature cyst, okay, untuk menyebabkan awak mendapat penyakit. Kalau awak ingest mana-mana cyst yang belum matang, which is contain of 4 or of 2 nucleus, you might get not infected. Okay, so apa yang berlaku adalah dia akan terus pergi kepada saluran usus awak. Alright, so from saluran usus ini apa yang terjadi adalah cyst tadi yang telah yang ada 4 sel tadi akan excitation akan menjadi trophozoite. Trophozoite ni pula akan multiply, okay, multiply daripada satu sel trophozoite kepada 2 sel trophozoite, ataupun kalau keadaan ni tak sesuai, seperti contoh, okay, dalam perut awak tu condition dia tu tak sesuai ataupun terlalu banyak asid ni terlalu tinggi, pH asid awak terlalu tinggi dalam perut, so trophozoite tu akan tukar menjadi cyst mula. So can you see over here, cyst yang tak matang bermula daripada 1 nucleus to 2 nucleus, okay, daripada 4 nucleus, daripada 2 nucleus menjadi 4 nucleus, and then barulah membentuk cyst yang matang. So cyst yang matang ni akan keluar pada najis ke environment, kemungkinan akan keluar bersama dengan trophozoite juga. So begitulah kitaran tu bermula. Alright, so sometimes also
cyst boleh pergi kepada saluran orang kata saluran blood circulation, and then they can go throughout your body, especially in your brain. So ini akan menyebabkan meningitis as well. So pada bahagian otak awak, because dia akan melalui saluran blood circulation as well. Alright. So second handout yang bakal saya email pada awak tu nanti adalah meliputi penerangan kepada life cycle kepada semua parasit yang saya akan ajar. So sekiranya awak tak berfaham dekat sini, awak boleh rujuk kepada handout yang akan saya bagikan nanti. Alright. So sign and symptom, alright, fulminating dysentery. Okay, sometimes you will get bloody diarrhea, loss of weight, fatigue, abdominal pain, and amoebiasis. Amoebiasis adalah keadaan di mana perut awak mengembung ataupun bunting disebabkan orang kata amoebiasis yang berdarah. Sometimes menyebabkan perut awak akan menjadi bunting, nampak perut badan awak kurus sebenarnya tapi bahagian abdomen tu besar. Okay, macam orang kekurangan zat makanan. Alright. Also you can see a hole. Okay, it become a hole ataupun lubang di bahagian intestinal wall menyebabkan lesion and may reach bloodstream, and then dia akan travel to your liver, lungs, brain, spleen, and also because of that you might get abscesses and also fatal if untreated. Alright. Diagnosis, okay, by direct fecal smear or DFS of fresh sample. Also, you can do it by EIA or ELISA. Okay, enzyme link immunosorbent assay atau enzyme immunoassay dan juga molecular methods yang lain. Alright, okay, treatment we have metronidazole, paromomycin, okay, diloxanin furoate. Prevention, definitely you need to have a personal and family surrounding hygiene, and you need to take all your hygienic good protected food to avoid exposed or street food as well. Okay, so be careful dengan street food sekarang ini okay. Street food pun kadang-kadang bahaya juga kalau makan without any orang kata control. Okay, dengan lalatnya, dengan apanya, so be careful on that. Okay. Alright, next, Acanthamoeba species. Alright, so Acanthamoeba species adalah amoeba yang sangat ditakuti oleh mereka yang memakai contact lens, kanta lekat mata. Okay, so at least 5 species of Acanthamoeba in human, which is also known as eye-eating protozoa. Alright, that is why dia ditakuti oleh mereka yang memakai contact lens. Alright, so eye-eating protozoa. Commonly found in soil, seawater, freshwater, chlorinated swimming pool, domestic tap water, bottled water, dental treatment units, air conditioned sewage, contact lens cases, and also di mana-mana saja, you name it. Alright, so Acanthamoeba boleh didapati di mana-mana saja dalam medium yang berair. So be careful on that. Alright. So that is why mereka dia yang memakai contact lens tu sangat takut dengan Acanthamoeba. Trophozoite metabolically are active, and then they are free living amoeba, which is 15 to 45 micrometer in size. They also eating the bacteria. Okay, dia juga adalah mobile dan menyebabkan Acanthamoebiasis. Cysts are very small, which is about 10 to 30 micrometer. They are dormant up to 12 months and incredibly resistant to method of eradication, including freezing, heating, and irradiation. So basically, apa-apa saja protozoa ataupun parasite yang boleh membentuk cyst atau cysta, definitely mereka actually
amat resistant kepada apa-apa methods of eradication, termasuklah chemicals of freezing method, heating method and so on. Termasuk the cyst of amoeba as well. Okay, worldwide distributed, one of the most prevalent environmental protozoa. Disease causes, okay, basically ada dua jenis, which is Acanthamoeba keratitis and granulomatosis and moebic encephalitis atau GAE. Okay, GAE adalah amoeba entering apa yang berlaku pada GAE, which is amoeba enter the body through the open wound. Basically, dia akan spread to brain, and then combination of amoeba protease and also host immune response akan produce a massive brain swelling, and because of that 95% infected patient will die. Okay, so nampak perkara ini agak simple, tapi sebenarnya sangat berbahaya, because if you left it untreated, 95% are being reported to face with a death threat. Alright, so here ada orang kata apa, gambaran lah, okay, the pictures of where Acanthamoeba you can find Acanthamoeba. Okay, in contact lens solution, alright, in bottled water, tap, lake, okay, and then the swimming park as well, dalam air di bawah tanah, sewage, dental units, aircon, fountain dekat UIA ni pun ada. Okay, and then dekat kata tepi, I don't think this is pantai lah, I think this is sungai lah kot. Because pantai, I don't think they can survive because air itu air masin, so I don't think so. So the point that I want to stress is that you can find Acanthamoeba anywhere as long as they have a watery medium. Alright, asalkan dia medium tu berair, you can find Acanthamoeba. Alright, so this is a trapezoid form and this is the cyst form, which is you can the diagram that you can observe under the microscope electron. Alright, Acanthopodia, which is macam pseudopoid tadi pada Entamoeba histolotica, tempat di mana mereka structure di mana untuk for mortalities. Dia ada juga mitochondria, dia juga ada nucleus. Okay, so ini adalah cyst form. Okay, so basically macam saya katakan tadi lah, okay, cyst form are very resistant to any stress environment pada mereka lah. Alright. Okay, again, ini kalau nampak di bawah mikroskop biasa, trophozoid, ini adalah cyst. Ini sekiranya awak lukis, okay, cytoplasm, alright. And then pseudopod, which is dalam kes Entamoeba kita panggil dia Acanthopodia, alright. And then cytoplasm, okay. Perlu diingat untuk cyst of Acanthamoeba, they have an outer layer dekat sini, kita panggil outer walls, which is digunakan untuk kita nak digunakan bagi protection, extra protection kepada cyst tu. Alright, so special characteristic for the cyst of Acanthamoeba histolotica, Acanthamoeba, okay. So this is the orang kata double set wall lah untuk dia. Alright. And then ini cyst, okay, macam yang saya kata tadi. Ni kalau nampak di bawah mikroskop yang biasa lah. Alright. So believe it or not, this adalah Acanthamoeba yang kita tengok pada solution contact lens. Siapa yang pakai contact lens kat sini, okay? Yang ada di pasaran tempatan. Alright. Tengok memang ada dekat sini. So kita tengok di bawah mikroskop memang ada.
Alright, so this is very orang kata bahaya lah, okay, very dangerous. Okay, this is the disease, okay, Acanthamoeba keratitis. First case have been reported in 1973, is very rare, vision threatening, and this is this condition is very difficult to diagnose and to treat. They are characterized by several pain and the late clinical appearance of the stroma ring shape infiltrated, which is nanti saya akan tunjuk macam mana ya, akan lupa bagi apa stroma ring shape tadi ya. Dua spesies yang agak common, which is A. Acanthamoeba castellani and also Acanthamoeba polypaga, are responsible for the most infection of Acanthamoebasis. Okay. Historically, in 2007, the FDA, okay, Food and Drug Administration, FDA ni is very important in terms of orang kata the endorsement of the safety of the apa-apa solution atau food yang dikeluarkan untuk pasaran, okay, FDA. So FDA announced an outbreak associated with complete moisture plus multi-purpose solution manufactured by Advanced Medical Optics. So FDA telah mengeluarkan satu announcement atau pengkeliling yang menyebabkan wabak terhadap penyakit Acanthamoebasis, Acanthamoeba keratitis ini, yang berpunca daripada yang didapati Acanthamoeba didapati dipencilkan ataupun isolated dalam complete moisture plus multi-purpose solution, which is jenama cecair contact lens, okay, Advanced Medical Optics. Saya rasa sampai sekarang awak masih kepada mereka yang masih ingat ataupun masih pakai contact lens, dia mungkin akan tahu ini tapi ini berlaku pada 2007, okay. Setelah orang kata re-evaluation proses dilakukan semula kepada company ni, beberapa tahun yang lepas barulah company ni beroperasi semula. Masa kejadian wabak itu, company itu telah di-ban, okay. So risk factors adalah contact lens wear, where about 80% exposure to the contaminated water and corneal trauma. Treatment is toxic, lengthy and not necessarily effective. So basically prevention is very important. Contact lens wearers should know how to clean their contact lens properly. Okay, so those who are wearing contact lens, okay, termasuk all of you girls and guys, brothers and sisters, you must know how to clean your contact lens properly. Okay, and basically when you're wearing contact lens, those yang bekerja dekat kedai mata tempat awak beli contact lens ni akan tunjukkan demonstration on how contact lens should be washed lah. Okay, or kalau susah-susah sangat paling dekat dengan awak, tanya student optometry, they should know. Alright, student optometry dekat kelas dia. Okay, mereka kena tahu macam mana nak how to wash the contact lens properly. Okay, if clinical suspicions exist, the involved area of cornea can be scraped with the sterile instrument, which is sometimes using blade, spatula, needles, calcium alginate swab, or cotton tape applicator under topical anesthesia at least at the slit lamp. So this one is very important kalau kita syak ada berlaku clinical suspicions lah. Alright, so basically kita akan scrap cornea dia tu, okay, dengan under topical, under orang kata apa, menggunakan anesthesia ataupun use tempat bekas yang setempat tu, okay. So have you seen this contact lens company? So I think sometimes sampai sekarang contact lens ini masih ada. Okay, complete multi-purpose solution yang pernah dilaporkan oleh FDA mengandungi Acanthamoeba species di dalam solution tersebut. So beberapa tahun kemudian mereka telah di-ban, anti re-evaluation dilakukan semula, and then sekarang saya rasa dah operasi semula lah, because masih terdapat dekat kedai sekarang ya.
And then identification of trophozoite and cysts by culture and staining. Biasanya kita gunakan gymsalrite, gram, hematoxylin ozone stain, okay, other than periodic acid shifts, calcofluor white stain. If culture result is negative, a small corneal biopsy may be considered. Early sign of acanthamoeba keratitis is mild and non-specific epithelial irregularities and also epithelial or subepithelial infiltrates. Uh, Later signs, probably you will get stromal infiltrates, all right, which is ring shape, disciform or numulus. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana stromal infiltrate tu looks alike. Satellite lesion, all right, epithelial defect, rather keratoneuritis and also scleritis. Advanced sign, sekejap Okay, advanced sign, stroma, tinning, and corneal perforation. Treatment, okay, basically we combine antibiotic, antifungal, antiparasitic drugs, topical drugs of brolin, okay, neomycin, polymyxin, and bigramycidine. Also, we have chlorhexidine and also voriconazole. So, combination of this drug will proven effectively cured. Cases of corneal perforation may need surgical intervention. All right. So this is what we call as acanthamoeba keratitis. Okay. Some of the inilah. Ini trauma dispersion. Okay. And then saya rasa yang this one is satellite yang seperti apa ni yang apa ni satellite lesion tu. This one ni. Okay, saya rasa kalau belajar clinical optometry ni mesti mereka lebih tahu lah. Okay, so ini adalah kesan-kesan di mana penggunaan kanta lekap ataupun contact lens telah orang kata been infected via penggunaan contact lens yang mengandungi ataupun tercemar dengan exposed to acanthamoeba. And then also we have granulomatous amauroencephalitis or GAE. Okay, dalam hal ini acanthamoeba infect the CNS, okay, central nervous systems, characterized by headache, seizure, and mental abnormalities. Of course, apabila melibatkan CNS, basically apa yang berlaku adalah mesti melibatkan your mental abnormalities of your mental conditions. And it can happen up to 4 weeks. Okay, generally associated with underlying condition, which is immunodeficiency, diabetes mellitus, DM is the diabetic mellitus, malnutrition, SLE, systemic lupus erythematosus, and also alcoholism. What happens is that parasite will enter the body, okay, and then via cut and on the skin or being inhaled into the URT, upper respiratory tract, and then they are spread to central nervous system. After that, they cross to BBB, blood-brain barrier. Okay, I think you already know about BBB. And then because of that, they akan menyebabkan inflammatory responses, neuronal damage, okay, kerosakan pada bahagian neuron. So it might be fatal within 30 days if you left it untreated lah. Okay, sign and symptom basically altered mental status, headache, fever, neck stiffness, seizure, focal neurological signs seperti coma, cranial nerve palsy, and so on. So see, semua sign and symptom yang saya letak kat situ semuanya berkaitan dengan CNS. Okay, yang melibatkan central nervous system. Alright. Somehow about GAE ini adalah something about GAE ini adalah the lack of knowledge and also orang kata case yang jarang-jarang ditemui, rarity, and the lack of knowledge menyebabkan there are no good diagnosis method or treatment for GAE at the moment.
because that two factors. All right, a lack of knowledge and also the rarity of the case being reported. All right, and then the infection mimics sometimes with tuberculosis, meningitis, viral encephalitis, and menyebabkan because of dia adalah mimik kepada infection those diseases, menyebabkan sometimes berlaku misdiagnosis, and because of misdiagnosis, infective treatment are very ineffective because of wrong diagnosis. Alright, bila wrong diagnosis, maka wrong treatment will be given to the patient. Okay, if correctly diagnosed saja, kalau dah confirm itu adalah GAE, then doctor basically will apply ataupun prescribe amphotericin B, rifampicin, ketoconazole, fluconazole, and then albendazole, sulfadiazine, and also trimethoprim, sulfametazole. Okay. So this is GAE. Okay. So what I want to stress over GAE here adalah yang saya kata tadi, rarity and also lack of knowledge, alright, of this disease. Selalunya akan menyebabkan misdiagnose, orang kata ini jugalah, okay, treatment juga, okay. So ini adalah MRI of the patient suffered with GAE. MRI is magnetic resonance image, alright, of the patient suffered with GAE. Basically dilakukan dekat Department of Radiology di hospital, alright. And then Naegleria fowleri. Okay, tadi adalah Acanthamoeba species eye-eating protozoa, manakala Naegleria ni adalah brain-eating amoeba. So aka also known as brain-eating amoeba, it's a free-living and bacterial-eating amoeba. Okay, it is a very pathogenic, okay, menyebabkan Naegleriasis or primarily amoebic meningoencephalitis or PAME, or also sometimes we call it as PAM or primary amoebic meningitis, di mana keadaan akan menyebabkan fulminant or sudden and severe amoebiasis. Typically, Naegleria are found in warm fresh water seperti pada ponds, lakes, and also in the river. You can also find Naegleria in soil near warm water discharge of industrial plants, and also unchlorinated or minimally chlorinated swimming pool. So swimming pool, so those who are orang kata suka sangat mandi dekat kolam tu, be careful, okay. Saya percaya basically swimming pool adalah chlorinated, tapi sometimes ada juga diklorin dengan keadaan yang minimal sangat, ataupun tak diklorin langsung. Okay, that is the risk where you can get amoebiasis. Naegleriasis. Alright. It can be seen in 3 stages form: amoeboid, flagellated, and also cyst. Okay, this is special about Naegleria. Okay, ada 3 bentuk dekat sini: amoeba, flagella, and cyst. Okay, semua form ini adalah sensitive to dry and acidic pH. So they cannot survive in the seawater with high salinity. Okay, that is why dia hanya boleh survive dekat kawasan kolam renang sahaja, ataupun air tawar, fresh water, pada pond, lakes, and also the river. They are also thermotolerant amoeba at best, and in moderate temperature at 45 degrees Celsius, which is most cases akan berlaku pada musim summer di negara-negara yang ada 4 season countries lah. Alright. So kita pergi yang bahagian cyst dulu. Okay, basically they are spherical, 7 to 15 micrometer in diameter. They are smooth, single layered wall and single nucleus. Sometimes been reported that resistant to environmental factors, which is because of that they can increase the chance of survival until better condition will occur. Okay. So what I'm trying to stress over here,
antara cyst, trophozoite dengan flagella tu, they are interconnected. Okay, bila berlaku sesuatu environmentally is not suitable for them to survive, dia akan swift morphology kepada bentuk yang lain. Okay, kalau bentuk A tak sesuai pada sesuatu environmental surrounding them, dan dia akan swift morphologically kepada bentuk B. Begitulah juga B, bila tak sesuai dan dia akan swift di morphology itu bentuk C, something like that. Okay, so basically they akan menjadi kata boleh tolerant dengan environment tu. Alright. Cysts form due to unfavorable condition of trophozoite, which is cyst process. Alright, so basically cyst akan terjadi sekiranya condition sebelum itu pada trophozoite itu adalah tak sesuai. So pada mulanya dia akan membentuk trophozoite. Bila condition dia tak sesuai pada trophozoite, dia akan membentuk cyst lah. Okay. Factors that induce cyst formation, apa yang menyebabkan factors, apakah factors yang menyebabkan cyst tu mesti dibentuk, adalah lack of food, overcrowding, desiccation, accumulation of waste product and also cold temperature. Apabila 5 factors ini berlaku pada trophozoite itu dah tak sesuai untuk survival, dia akan bentuk cyst. Okay, so itu adalah cyst. Sekarang kita pergi pada bentuk trophozoite. They are actually morphology where feeding and dividing infected stage for human. Okay, so sebentar. So pada trophozoite dia adalah bentuk di mana proses dividing dan feeding boleh berlaku, dan dia adalah infective stage for human. So apa yang menyebabkan awak dapat penyakit Naeglerosis adalah kerana trophozoite, bukan kerana cyst. Okay, trophozoite. Macam Amoeba histolotica tadi adalah kerana cyst, matched cyst. This one is kerana trophozoite, bukan kerana cyst. It attached to the olfactory epithelium in nasal cavity, which is saya tahu serasa, I'm not sure whether you learn it dekat ketika belajar anatomy dulu. Okay, and follow olfactory cell axon to the brain. So apa yang berlaku adalah reproduction transform at 25 degrees Celsius. They grow faster around 42 degrees Celsius and then proliferates by bundle divisions. Okay, macam saya kata tadi, bundle division from one cell become 2 cells. Alright. They are characterized by nucleus and surrounding hollow. Okay. Ada satu nucleus pada trophozoite, and one special characteristic for trophozoite of Naegleria adalah hollow, surrounding hollow. Di luar daripada permukaan sel membrane of trophozoite ni ada satu layer yang membentuk seperti halo. Tahu tak halo? Kalau dengar lagu halo tu fahamlah halo tu. Ataupun halo tu macam cahaya berbentuk bulat, cincin pada sekitar api pada lilin tu, ada cahaya bulat dekat kawasan itu halo, maksud halonya di situlah. Okay, so pada trophozoite tu bayangan halo tu ada dekat trophozoite of Naeglerosis. So that is a special characteristic for trophozoite of Naeglerosis. Alright. Macam biasa, okay, they travel by pseudopod. Okay, the pseudopods extend part of their body cells membrane, then fill them with the plasma to force the locomotion. The pseudopod form at different point of along the cell, which is ia boleh menyebabkan change of the direction. Macam saya kata pada Amoeba histologica juga, mereka akan tak semestinya berlaku pseudopod hanya untuk ke utara saja. So pseudopod tu terbentuk di bahagian utara. Sometimes dia akan bergerak ke bawah, dia pergi ke pseudopod tu terbentuk di bahagian selatan pula. So pseudopod tu boleh bentuk di mana-mana saja. So that they can change the direction of the movement. Alright. And then they also eat the bacteria at free living stage in the tissues.
So in the tissues, apa yang berlaku adalah phagocyte, okay, phagocytosis, which is dilakukan oleh RBC, white blood cells, and also dia juga akan makan destroying tissues lah. Alright. So itu adalah trophozoite. Okay, then macam saya kata tadi, dia ada juga bentuk flagella. Dia punya flagella adalah few shape and biflagellate. Okay. Flagella ni, special karakteristik ni tidak semua flagella, dia tidak banyak flagella pun, dia ada 2 flagella saja. They only can form 2 flagella, okay. The stage that can be inhaled into the nasal cavity during swimming or diving. So ingat, flagella pada Naegleria floreri ni hanya terbentuk sekiranya awak terdedah ketika swimming or diving saja. Because di dalam swimming pool ataupun di dalam air fresh water, dia untuk dia nak survive, dia mesti ada flagella. Alright. So flagella tu ada 2 saja. Biflagellate form occurs when trophozoite are exposed to the change in ionic concentration in the water. Alright. So basically pada mulanya dia adalah trophozoite di dalam air, tetapi sekiranya konsentrasi ion pada air dalam air itu berubah dan tak sesuai untuk flagella itu hidup, dia akan membentuk morfologi biflagellated pula. Dia akan membentuk flagella untuk dia nak berenang. So ini boleh berlaku pada distal water. So dan juga air suling, distal water, dan juga air apa yang awak minum tu kalau kebetulan ada dalam isotonic water. Yes, isotonic water. So ionic concentration dia tu boleh berlaku dekat situ, dan sekiranya ada trophozoite of Naegleria dalam tu, dia akan tertukar menjadi berbentuk flagellated Naegleria, bukan lagi trophozoite. Alright. They do not exist in the human tissue, but they can exist in the cerebrospinal fluid. Dia tak masuk ke dalam tisu because dia ada flagella. So dia basically dalam medium yang berair atau fluidic. Okay, so because dia ada flagella, dia tak perlu masuk dalam tisu. Dia hanya berenang di kawasan medium yang berair saja. Okay, once inside the nasal cavity, bila dah berada pada nasal cavity, the flagellated form akan kembali transform kepada trophozoite. Maksudnya dekat sini, okay, in the other way, in the other words, trophozoite dengan flagellate form of Naegleria adalah optional. Which one dia akan terbentuk? Okay, dia tidak boleh berbentuk serentak. Okay, kenapa saya dengar macam begini? Ada soalan ke? Kan soalan? Oh, tak ada. Okay, boleh teruskan Boleh. Okay. Boleh, Doktor. Alright. So kita teruskan. Saya rasa kita dah almost habis pun. Okay, kita ada 3 spesies saja untuk hari ini, sebab ini kita akan belajar Amoebiasis saja untuk hari ini sebelum kita sambung minggu depan. So ini adalah flagella, bentuk flagella. So basically flagella will enter sama ada dalam bentuk flagella ataupun trophozoite. Which one bergantung kepada surrounding them, sama ada mereka concentration of ion adalah sesuai untuk flagella, flagellated, atau sesuai kepada bentuk trophozoite. Depend kepadanya. Kalau ionic concentration itu berubah, dia pergi kepada flagella. Kalau tidak, dia memang pada itu. Okay. So ia tak semestinya flagellated sentiasa ada. Depend kepada surrounding them. Okay. So trophozoite, flagella, and cyst. So macam biasa cyst tu bulat lah, ada layer dekat sini. Alright. Halo, yang saya kata ada halo dekat sini. Flagellated, asal usulnya macam saya kata tadi, dia are actually from trophozoite. Tapi bila ionic concentration of the water surrounding them berubah, dia akan membentuk flagella. Dan ingat, flagella dia hanya setempat dekat sini saja, ada 2. Ada 2 saja. Okay, dekat satu tempat yang sama, satu pole yang sama atau kutub yang sama. Alright.
So ini kalau secara diagram awak tengok di bawah mikroskop, dan ini image under microscope, ini image kalau awak lukis lah. Okay, so saya pernah issue a question in the quiz, minta lukis secara diagram. Okay, apa benda ni, 3 bentuk trophozoid, flagella and cyst. Secara diagram, lukiskan trophozoid ini secara kasar of Nagellar florale. Basically macam biasalah, cyst orang akan student akan lukis bulat, okay, ada nucleus kat dalam tu. Tapi saya akan bagi markah separuh sekiranya awak tak lukis satu layer dekat luar ini, because layer ini penting, ia akan ada halo. Cyst mesti ada halo pada ini, so markah dia penting. Markah dia jadi kurang kat sini. Tengok kat sini ada halo tu, nampak tak tu? Okay, ada halo layer tu. So cyst pada Nagellar florale mesti ada dua layer lah. Untuk flagella dan trophozoid basicnya sama saja. Okay, tapi yang membezakannya adalah flagella ni ada flagella lah, dan make sure dia ada 2 saja. Kalau flagella tu bergambar-gambar macam rambutan, memang salah lah. Okay, so senang saja. Yang saya tak expect awak lukis cantik-cantik pun, tapi saya nak faham konsep dekat situ. Alright, flagella kena ada 2 flagella saja. Okay, trophozoid kalau nak suka cantik lagi, buatlah bentuk macam pseudopod kat satu hujung sini, pseudopod pada satu hujung sini. Okay, flagella, ingat flagella dia tak banyak, dia tak ada pseudopod because dia tak bergerak melalui pseudopod, dia bergerak melalui flagella. So kalau boleh flagella dia punya sel tu buat bentuk kacang macam ni je. Alright, so yang penting ada 2 struktur flagella pada satu tempat macam ni. Pseudopod awak tak apa, awak boleh buat bentuk bintang ke apa ke, because dia boleh bergerak ikut arah mana pun. Alright. Okay, so ini adalah life cycle of the Nagellar florale. So I want you to detail up on how you can understand the apa ni, life cycle dia tu nanti. Okay, so again saya akan email pada awak semua, dan kalau boleh Rep tolong apa ni, ingatkan saya, Sister Syafiqah, because Syahira sebab saya lepas ni ada meeting yang lain, kok saya lupa pula. Okay, so basically saya dah habis ajar awak apa benda ni, Nagellar florale, akan Amoeba histologica, dan tadi yang tengah-tengah tadi akan Amoeba, saya tak tulis kat sini, akan Amoeba, Nagellar florale and also Amoeba histologica. 3 So sekejap okay, so diagnosis, tujuan sebab tu saya sebenarnya isu saya tunjuk slide ini kerana saya lupa nak tulis tadi. Saya tahu satu, saya lupa nak tulis dekat sini Amoeba yang eye eating protozoa tadi, yang eye eating protozoa. Okay, Nagellar florale itu saya buat 2 kat sini, dia adalah sama ada Amoeba ataupun flagella. Okay, tapi isunya sekarang ada satu persoalan kat sini. Awak tahu tak kenapa? Tentang Nagellar florale ni. Apa dia? Apa isunya? Yang boleh awak persoalkan. Tak ingat? Imanuddin. Saya ingat nama Imanuddin. Sampai sekarang saya ingat. Ya, Doktor. Apa isunya ke sekarang? Apa yang tak kenanya sekarang dekat slide ni? Apa yang tak kena? Dengan Nagellar florale tu. Nampak yang warna hijau tu, Nagellar florale. Saya tulis dalam bracket Amoeba dan flagella. Betul lah tu, because dia pun Amoeba, dia pun nak bentuk flagella. Okay, yang tak kenanya sebab apa?
blood tissue entah tu. Entah. Saya tak pasti. Okey, isunya sekarang, kenapa saya letak neglaflorelin ni bawah intestinal? Ada tak saya sebut apa-apa tentang intestinal tadi dalam dalam neglaflorelin tadi? Tak ada kan? Dia semua dia sinus, CNS dengan bahagian apa ni, brain eating saja. Dia tak libat pun intestinal. Kenapa saya tak bawa intestinal? Kenapa? Macam Amoebiasis histolytica memang under intestinal, betul? Kita dah belajar mula-mula tadi kan? Dia masuk kepada dalam usus awak dan awak buang air. Of course lah intestinal lah, okay? Macam yang gelera ni, kenapa saya tetap letak bawah intestinal sedangkan saya tak sentuh pun apa-apa pun, dia tak libat pun apa-apa dengan sistemik yang menyebabkan intestinal. Kenapa Siapa boleh jawab? Saya belanja di nasi ayam. Saya hantar terus dekat mahalah nanti. Tak boleh jawab? Apa kat sini ya? Nak kenal sikit student-student saya ni, siapa dia? Siapa dia yang tak ada nama lah kat sini semua jenis. Saya kenal Imaduddin, Rizwan, dos yang ambil kelas PBL dengan saya yang lepas. Siapa lagi? Yang lain-lain tu semua guna genuine expert 9. Susah lah nak kenal kat sini. Okey. Ada yang nak jawab? Doktor, saya tak tahu betul ke tak kan. Tapi mungkin kalau masuk ikut hidung sinus semua tu, dia tract yang sama yang boleh membawa kepada digestive tract ke. Okey, good. Okey, satu percubaan yang betul. Saya tak kata salah. Okey, sebab kalau perhatikan secara anatominya, sekejap kalau perhatikan secara anatominya, kalau dia masuk ikut nasal, ikut saluran pernafasan awak pada permulaan hidung tu, bila awak inhale dalam kolam renang tu kan, masuk air tu dalam hidung, dan kalaulah dia tak masuk ke hidung tu, ada satu bukaan yang bertemu dengan saluran makanan dekat epiglottis, dekat bahagian trakea awak tu kan, dia akan masuk dekat situ. Alright. Tetapi sekiranya masuk dekat situ, dia tidak menyebabkan penyakit. Alright. Dia tidak akan penyakit because secara generalnya, secara natural, dia memang hanya akan berkembang sekiranya melibatkan CNS sahaja. Ataupun berkembang melalui central nervous system dan pergi kepada yang otak. Kalau nak dikatakan ditakdirkan masuk ke dalam saluran epiglottis, melalui pintu epiglottis dan masuk ke dalam saluran intestinal, dia tak berkembang dan dia mati kat situ. Tapi still tiada jawapan yang konkret sekarang ini untuk kita nak letak Naegleria florida ni di bawah tract yang mana, sama ada intestinal ke, urogenital ke, atau blood and tissue ke. Okay, in fact awak pun tak akan jumpa dekat mana-mana website ke, WHO ke apa semua, dia tak akan letak kat mana-mana tract yang sesuai. Okay, yang paling yang boleh diterima, yang paling logik yang boleh diterima, dia masih diletakkan di bawah intestinal. Alright, because ada possibility-nya dia masuk ke dalam bahagian intestinal juga, walaupun dia secara signifikan ni tidak menyebabkan penyakit. Okay, sebab secara signifikannya dia hanya menyebabkan CNS saja. Saya tak kata jawapan sister tadi salah, saya juga tak kata betul. Tapi kemungkinan itu boleh berlaku. Tapi signifikan untuk nak menyebabkan penyakit tu memang tak adalah. Okay, because memang dia hanya melibatkan CNS sajalah. Alright. So anyway, good attempt. So nanti saya akan hantar nasi ayam ke awak ya. Saya lupa siapa yang jawab tadi.
Sister Masturina ke? Ke siapa yang jawab? Betul saya. Sister Tak Masturina. apalah doktor, tak perlu pun. Nanti dulu. Awak year 3 sekarang, year 2 kan? Ya, dua. Year 2, year 2 Hmm. semua dah boleh masuk asrama, dah boleh masuk mahala ke? Belum. Belum lagi. Bila awak fully semua boleh masuk mahala? Bulan Julai kalau tak silap. Oh, lambat lagi lah. Mm-mm. Okay, tak apa. Alright, okay. Okay, good answer. I mean, a good attempt for you to answer that. Alright. So basically, Naegula fowleri, dia punya pathogenesis adalah dia occurred when the water containing Naegula fowleri is inhaled through the nose, enter the nasal and olfactory nerve tissue, travelling to the brain dan sebagainya lah. So normally they akan eat bacteria, but in human, the trophozoite consume neurons. Within 1 to 9 days, averagely 5 hari lah. Okay, symptom will appear after nasal exposure to parasite lah. Headache, fever, nausea, vomit, changes in taste and smell, alright, because it menyebabkan your nerve. So basically, awak akan menyebabkan, basically you will experiencing the changes of the smell dan juga taste of your sense tu lah. Alright. Later symptom can include a stiff neck, okay, ketegangan pada bahagian leher awak, of course, because kat belakang ni adalah sisa sel tunjang awak, kat belakang neck, belakang tekak ni. Confusion, lack of attention, loss of balance, seizures, and also hallucination. Alright, you can have hallucination as well. Alright, if you are being infected with Amoebiasis. Once symptoms begin, the disease rapidly progress and death will usually occur within 2 weeks saja kalau tak dapatkan treatment ataupun itulah rawatan yang lanjut lah. A person infected with Naegula fowleri is unlikely and cannot spread the infection to the other person. So basically, dia orang kata unlikely lah to be spread to the other person, okay. So it doesn't matter kalau awak tinggal sebilik ataupun sebumbung, serumah dengan kawan ataupun ahli keluarga yang mengidap Naegulariasis, okay, because tiada laporan yang signifikan yang mengatakan Naegularia ni boleh menyebabkan penyakit berjangkit kepada kontak terdekat, because basically dia akan terdedah sekiranya awak terdedah dengan environment saja. Environment yang seperti macam saya kata tadi lah, ini adalah penyakit yang awak cari, bukan awak sengaja nak dapat. Ini awak cari. Kalau awak tahu benda tu kolam air tu ada Naegula fowleri, dan kenapa awak pergi berenang? It's something like awak carilah. Okay, so definitely dia tak menyebabkan person to person contact lah. Diagnosis, rarity of infection and difficult of detection menyebabkan 80% of the diagnosis are made after the death of the patient. So basically, setelah patient tu mati, barulah kita dapat tahu dia dapat penyakit apa, which is what always lah, okay. Satu orang kata satu keadaan di mana yang sangat merugikan lah, okay. Dah mati baru tahu sebab penyakit apa. Up to 80% diagnosis are made after the death of the patient, okay, because of rarity, okay. Penyakit itu jarang dilaporkan berlaku dan difficult to detect, okay. The detection might be by a CSF and biopsy, and also from a tissue specimen. Detection of N. fowleri DNA antigen, basically by CSF, cerebral spinal fluid, okay. Biopsy and tissue specimen. Mortality of Naegula fowleri, rapid movement, and fresh CFS under microscope. And then you can also use staining, okay, Jimson-Wright staining, and also modified trichome stain. Treatment, basically kita ada amphotericin B, and then kita ada combination, and also kita boleh juga gunakan dexamethasone, which is amat berkesan untuk kita reduce inflammation of the brain lah, okay, meningitis. Prevention, okay, because kebanyakannya berlaku ketika awak mandi di kolam.
So prevention basically wearing a nose clip to prevent insufflation of contaminated water, which is in fact very effective to protect against contracting the necrosis. So basically apa pernah nampak orang yang mandi berirama, apa? Renang berirama, sukan renang berirama, okay, dia pakai nose clip dekat sini, okay. So bukan saja nose clip ini berfungsi untuk untuk mengelakkan lemas ketika nak berenang berirama, renang berirama itulah rhythm diving, okay, di dalam water, dalam air tu, tapi dekat bahagian itu dia ada filter juga. Dekat bahagian clip tu dia ada filter untuk you nak filtrate kemungkinan ada trophozoid ataupun flagellate yang of Naegleria yang terkandung dalam kolam renang ni, yang terdapat dalam kolam renang tu. So basically Western people memang kalau dia ajar anak-anak dia berenang secara profesional, dia akan belikan untuk anak dia nose clip yang mengikut saiz, okay, siap, yang ada filter sekali untuk dia filter segala bentuk protozoa ataupun bakteria yang mungkin akan boleh masuk ke dalam hidung dia. Okay, so the most advanced one ialah yang ini. Awak nampak tak ni? Yang tepi ni. Awak boleh pusing dan laraskan dia macam spana tu. Okay, sama ada awak pusing tu, yang clipper yang ini boleh jauh sedikit, kok hidung awak besar sangat. Okay, jauh sikit, ataupun kalau anak-anak mungkin ke depan, ke tepi ni sikit. Okay, because awak boleh pulas, adjust macam spana screw tu. Okay, mengikut keselesaan anak-anak. Okay, so itu adalah nose clip yang digunakan untuk kita gunakan untuk nak prevent neurocystis dalam kolam renang lah. Gambar ini lebih kepada menunjukkan meningitis, inflammation of the brain, which is yang ditunjukkan dekat sini setelah biopsi dilakukan. So ini adalah keadaan senario yang betul setelah patient tu mati, kita lakukan biopsi, kita keluarkan otak, kita diagnose melalui orang kata biopsi inilah. Okay, setelah patient tu mati, barulah kita dapat tahu patient tu dijangkiti oleh Naegleria. So this is very, orang kata set scenario lah. Okay, kita tak dapat detect awal-awal sebelum itu. Okay, so I guess itu saja untuk hari ini. So sekejap ya. Okay, so again saya akan cuba remind myself to email you apa-apa yang patut hari ini nota yang handout yang patut awak ada lah. Okay, so minggu depan kita ada kelas, kalau tak salah saya pagi dan petang. Betul tak? 18 hari bulan tu pagi satu kelas 10 sampai 12, lepas tu sambung pula petang 2 sampai 4. Sebab kita kekurangan hari pada semester ni kalau kelas kita jatuh hari Khamis, sebab banyak public holiday pada semester ini jatuh pada hari Khamis. So basically kita akan ambil pagi dan petang lah. Pada 2 minggu berturut-turut, 18 hari bulan dengan 25 hari bulan, pagi dan petang. Okay, so minggu depan saya harap kita boleh stick together lah. Okay, pagi dengan petang tu pada 18 hari bulan. Okay, ada question? Semua dah sign up attendance? Dah. Okay, thank you. So kalau dah tak ada masalah, so kita end up our session today hari ini, dan insyaAllah nanti
saya akan email lah, okay, handout tu setelah saya habis meeting. Saya kena attend meeting lain pula lepas ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa boleh tanya soalan melalui email ke melalui your rep lah, jangan tanya seorang-seorang. Awak ada rep, awak tanya by your rep lah, okay? Boleh Boleh. Okay, doktor. Boleh doktor. Okay, good. So kalau tak ada apa-apa, we end up our session with presentation of task Farah dan Surah. Okay, thank you very much. Thank you, doktor. Thank you doktor. You're welcome. Thank you, doktor. You're welcome. Thank you.